Say hi to my vlog. Ano yun? Hi. Ay, sino ba yan? Wala po. Nagbablog. Hello. Ito po yung masipag naming magandang kaka. Tapos ito din, mga pogi oh. Dapat may beer yan. May beer daw. Tia Iri, shout out, may beer daw. Ito po. Seryoso eh. Sige naman, nagkikita. Ito pa, maganda din. Galing ano? Saan ka ba galing? Bulacan. Yun, galing Bulacan. Ang galing ah. Dari mo, di quarantine na. Aman, ama. Dalawa siyang balloon. Wow. Game! 1, 2, 3, go! Ala, naging 5 na yung tiles! Ala, naging ano na yung tiles! Nabasag pala. Hindi pala nagre-record. Ano? Di pahirap-hirap ako maghawak. Bakit? Ngayon lang. Tingnan! Iya, bili na kayo ng logo. Logo mo. Tingin mo na dito yung maganda. Naka-F mo kami parehas. Kain lolo. Ay. Oh. Ay. Nun. Laksan niyo. Finish! Finish! Kanta kayo happy birthday. Dali. Happy birthday to you. Dali. Happy birthday. Nothing. Natin. Happy birthday. 96. Si Jericho. Wow. Palakpak. Tapos na po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Laksan nyo. Happy birthday, Silay. Yan ang pilay. Yan ang pilay. Mine. Mine na. Time check. 8:59. Day 2. Yan o, ready na siya oh. Oh. Chicken daw. Ito kami ng ano, cake. Ay mo. Bye. Dito na kami.
Jeje. Wala, may pasok. Sinundo pa ako ni Makmak. Sila. Ito po yung mga Team Mahada. Ito yung nanay nila, oh.